हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीएस प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सारा दिन से मुझे एनटीएस ऑफिशियल मेरा जो पेज है फेसबुक पर, उस पर सारा दिन से मुझे मैसेजेस आते रहे हैं कि हमें आप एफआईए के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दें कि उनका प्रोसेस अब तक कहाँ पहुँचा और उनका सिलेबस क्या होगा और टेस्ट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने इस बात की ज़रूरत समझी कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो आइए चलते हैं कि आज जो है एफआईए ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने एक नोटिस दिया है कि सारी जो एप्लीकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब स्क्रूटनी जारी है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, और उसको आपको वो जो है वो उसी पोर्टल के थ्रू जिससे आपने अप्लाई किया है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो आइए चलते हैं सिलेबस की तरफ, क्योंकि सारा दिन से मुझे इसी हवाले से मुझे आज मैसेजेस आ रहे थे कि आप हमें सिलेबस के हवाले से बताएं वो किस किस चीज़ पर जो है हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये है हमारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए के हवाले से सिलेबस, जिसमें हमारे पास अंग्रेज़ी है, इंग्लिश, जिसमें आपको पता है कि इंग्लिश में जो क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादातर आते हैं वो प्रीपोजिशंस होते हैं, उसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, सिनोनियम्स होते हैं, उसके साथ साथ आपको जो है डिफरेंट वर्ब एडजेक्टिव वगैरह की तैयारी करनी होगी। तो ये सारा हमारा जो है इंग्लिश पोर्शन इससे कवर हो जाएंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉम्प्रीहेंशन भी आ सकती है। दूसरे नंबर पर हमारे भी जनरल नॉलेज के हवाले से आपको जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं दुनिया के अंदर वो याद करने होंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। इसमें कैपिटल्स, करेंसीज एंड जो है डिफरेंट जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नॉलेज होती है उसके हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। जब हम आते हैं इस्लामियात की तरफ, आपको पता है इसमें इस्लामियात में कुरान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हदीस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ज़कात, हज, रोज़ा, इस हवाले से सहाबा इकराम के हवाले से चंद एक क्वेश्चंस आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ग़ज़वात के हवाले से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास जनरल साइंस है। जनरल साइंस में हम जो है वो जो बचपन से छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के अंदर जनरल साइंस हम पढ़ते आए हैं, मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं वो आते हैं। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो जनरल साइंस एबिलिटी का किरदार है उस हवाले से हमारे यहाँ क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स पे आपको मेहनत करनी होगी, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इवेंट्स हैं उसको कवर करना होगा। तो इस हवाले से मैं तैयारी भी आपको डेली बेसिस पर करवाऊंगा। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टेस्टिंग एजेंसी क्वेश्चन जो है वो रिक्रिएट नहीं करते। वो जो है वो पास पेपर से चंद एक क्वेश्चंस उठाते हैं और वो आपको टेस्ट में दे देते हैं, और इसी तरह से हर टेस्टिंग एजेंसी यही काम करती है। मैंने बेतहाशा टेस्ट दिए हैं और मुझे इस बात का इल्म है कि टेस्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस किस तरह से उठाकर आपको दिए जाते हैं। तो हम इस पर जो है वो तैयारी करेंगे। उसके अलावा आईक्यू टेस्ट, जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट इज़ आईक्यू टेस्ट, जिसमें आपके अंदर नंबर सीरीज होती है। नंबर सीरीज के अलावा शेप्स के हवाले से आपके नॉन वर्बल क्वेश्चंस आ सकते हैं, और रेशियोज़ के हवाले से, एवरेज के हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस सब की हम तैयारी करेंगे। तो जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी बजानी है, ताकि आपको डेली बेसिस पर हमारे जो सवालात हैं तैयारी के हवाले से वो आपको मिल सकें। नेक्स्ट पार्ट जो है एसआई, एएसआई एंड कांस्टेबल के हवाले से, वो प्रोसेस सिलेक्शन ऑफ का प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन का प्रोसेस जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सबसे पहले टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद रनिंग करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को आपने रनिंग के लिए
جو ہے وہ تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سے کینڈیڈیٹس یہی غلطی کر رہے ہیں کہ وہ ابھی سے پڑھنا تو اسٹارٹ ہو گئے، پڑھائی بہت اچھی بات ہے، پڑھائی کرنی ہے ساتھ ساتھ، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے رننگ کا اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ فزیکل جو آپ کا ایگزام ہوگا وہ 3 پوسٹوں کے لیے ہوگا، سب انسپکٹر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے لیے۔ تو ہمارے بہت سے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ زیادہ جو فوکس کر رہے ہیں وہ پڑھائی پر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی بھی اپنی دیکھنی پڑے گی، اور ڈیلی بیسس پر آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی دوڑ لگانی پڑے گی، کیونکہ آپ نے 1.6 مائلز جو ہے وہ 7 منٹ کے اندر کلیئر کرنا ہے اینی ہاؤ، ورنہ آپ ٹیسٹ فیل کر جائیں گے اور نیکسٹ پروسیس جو ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ ٹیسٹ کے بعد جو کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کوالیفائی کریں گے ان کو کمپیوٹر پہ ٹیسٹ کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر پر ہوگا، یہ آپ دھیان رکھیے، کوئی پیپر بیسڈ جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی، اور آپ کو ٹیسٹ کا رزلٹ ود ان 40 منٹس یا 45 منٹس میں آپ کا ٹیسٹ رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ پیپر ٹیسٹ ہوگا، نہیں، پیپر ٹیسٹ قطعی نہیں ہوگا۔ جو پیپر ٹیسٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو جو ہے اس بات پر دھیان دینا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ جو کوالیفائی کر جائے گا اس کے لیے انٹرویو کا پروسیس ہے۔ انٹرویو کے پروسیس کے بعد جو شارٹ لسٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے جو میرٹ کو ٹچ کر جائیں گے ان کو آفر لیٹر جو ہے وہ جاب آفر لیٹر دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہت سی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا یہ جو ہے جو فیلڈ کی جابس ہیں، سب انسپکٹر، اسسٹنٹ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے حوالے سے بتایا۔ جو ہماری آفیشیل جابس ہیں جس میں اسسٹنٹ آ جاتے ہیں، اپر ڈویژن کلرکس آ جاتے ہیں اور ایل ڈی سی آ جاتے ہیں، ان کے لیے پروسیس آف سلیکشن تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں فزیکل ٹیسٹ آپ کا بالکل نہیں ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ کے علاوہ آپ کا سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹ آن کمپیوٹر ہوگا، جس میں نے آپ کو سلیبس بتایا، اس میں سے کوسچنس دیے جائیں گے اور اس کا بھی رزلٹ ود ان 45 منٹس آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹیسٹ کوالیفائی کر جائیں گے، جو میرٹ کو ٹچ کریں گے، ایک بینچ مارک کو ٹچ کریں گے، ان کو جو ہے انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا۔ انٹرویو کے بعد آپ کے انٹرویوز ہوں گے، انٹرویوز کنڈکٹ ہونے کے بعد ایک فائنل میرٹ لسٹ لگے گی اور جاب آفر لیٹر آپ کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا ایک جو ہے پروسیس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اور بالکل اس میں آپ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑنی، جو ہے بالکل زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے۔ ہم آپ کو تیاری کروائیں گے، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے لیے موسٹ ریپیٹڈ کوسچنس کی ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں جس کو آپ روزانہ کی بیسس پر حل کر کر جو ہے وہ امتحان پاس کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجا دیجئے۔ بہت شکریہ، سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔